Welcome back to Revise and Resubmit, the podcast that takes, those really dense academic papers and makes them surprisingly interesting. I'm Pavlov. And I'm Nikita. Imagine just for a moment you are Callie. You operate at a high level, a consultant used to managing these really complex problems. You're sitting in a boardroom surrounded by senior leadership, and the air is just thin with expectation. Your phone vibrates. It's the call you've been waiting for. So you step out into the hallway. It's bright, sterile, the kind with buzzing fluorescent lights. You answer. And in, 10 seconds, a voice tells you that the pregnancy you have been fighting for, investing thousands of dollars in, praying for, has ended. You have miscarried. You just stand there. You could catch your breath for exactly 5 minutes. You feel the physical sensation of the loss beginning, the cramping, the biological reality of it all. And then you open the door, you walk back into that conference room, you sit down, and you continue your presentation as if absolutely nothing happened. That's a harrowing image. It's so visceral. And what makes it so hard to hear is knowing that Kelly isn't, she's not some fictional character. That is a real data point, a real person from the paper we're going to be looking at today. It is. We are looking at an article titled Disrupted Selves in Transition: How Women Navigate Fertility Treatments in the Context of Work. It was published in the Journal of Applied Psychology, and it's by Nada Basir at the University of Waterloo, Jamie J. Ladge from Boston College, and Serena Sorhab from Ontario Tech University. Right, and we should probably pause on that source for just a second. The Journal of Applied Psychology. It's an FT50 journal. For anyone outside of academia, that is the gold standard. It means this isn't, a blog post or some casual survey. This is rigorous, peer-reviewed science. But I do have to say, while that story of Kelly is incredibly powerful, I worry that leading with the emotional devastation might obscure the structural critique this paper is really making about the workplace itself. I don't think you can understand the structure without feeling the devastation first. But before we get into all that, I do want to make a direct appeal to everyone listening right now. Whether you subscribe or not, please check the show notes. We have linked the article. Take the time to read this work. It's intimate, it's heartbreaking, and it's just so intellectually vital. It is a heavy read, a necessary one though. So, okay, let's set the context. If you're new to this kind of research, we should probably explain what we even mean by transitions. Right. In organizational psychology, we usually love a straight line. We love the A to B model. You are a professional, then you're pregnant, then you're a working mother. It's treated as this linear progression. You prepare, you transition, you arrive. And so my stance today is that this paper it revolutionizes our understanding of what's called liminality, that in-between state. It argues that for these women, the bridge just collapses. They are trapped in a loop that fundamentally erodes their sense of who they are. See, I read the same data, but I framed the conclusion differently. I don't see this as just a passive erosion or collapsing of the self. I see it as a violent conflict of data. My argument is that the paper reveals a kind of hostile negotiation between the biological self and the professional self. So it's not just about sadness, it's about the workplace becoming a torture chamber and a lifeline at the same time. A lifeline? That's a bold claim, given the trauma we just described with Kelly. It is, and I'll defend it. But first, we really need to respect the methodology. How did they actually capture this? Because, people don't talk about this at the office water cooler. You can't just ask someone, so how is your identity eroding today? No, you don't. And that's exactly why the authors used a grounded theory approach. And for those unfamiliar, think of grounded theory as building a house without a blueprint. Most science starts with a hypothesis. I think X causes Y, and tests it. This works the other way. You start with the raw, lived experience, in this case, interviews with 41 professional women, and you build the theory up from the ground based on what they're telling you. And these were women with high agency, too. We're talking doctors, professors, managers. Exactly. But the detail that gives this so much weight, the reason we can trait this as hard data and not just anecdotes, is the longitudinal aspect. They didn't just interview them once.
They went back. They interviewed them, and then they returned 2 years later to see where they were. That is incredibly rare in this kind of research. It lets us see not just the trauma of the moment, but how that trauma calcified into identity shifts over time. We're not just seeing the wound, we're seeing the scar form. And that scar formation begins with what the authors call the trinity of cross-domain interferences. Now, that is academic speak for when your personal life crashes into your work life. But usually we think of that as, I have to leave early to pick up my kid. Right, a scheduling conflict, a nuisance. But this is different. The paper identifies 3 types: embodied, emotional, and cognitive. And I want to zero in on the embodied and emotional first, because I think the physical reality is what makes this kind of transition so uniquely destructive. You just cannot separate the biological reality of IVF from professional performance. But is the physical reality the primary disruptor of the identity? I believe it is. Take the participant Claire. She was in a high-stress job while undergoing cycles of IVF. She describes a moment where her eyes started twitching, uncontrollably. So she's in meetings, trying to project authority, trying to lead her team, and her body is physically revolting. She's injecting hormones that alter her chemistry. She's dealing with bloating, bruising. The embodied interference is that her body is betraying her professional persona in real time. She can't mind over matter a hormonal crash. I don't deny the physical toll, it's visceral, but I am going to push back a little on the idea that the body is what shatters the self. I think if you look closely at the transcripts, the cognitive interference it's far more insidious. How so? The body's what's visible. But the mind is what's occupied. The cognitive interference here is essentially the mental load of being a secret agent. Think about Sasha. She isn't just dealing with a twitching eye, she is fighting this multi-front war with insurance companies, with HR, with her own calendar. She talks about having 2 cell phones, mapping out her day in 15-minute increments, just to find a window for a blood draw where no one will notice she's gone. So you're arguing it's the logistics? It's the processing power. Rebecca mentioned she always felt like she was carrying a dark secret. And when you are doing that, you're engaged in this constant low-level cognitive splitting. Who am I right now? Am I the manager or am I the patient? That split, that load, it prevents you from ever being fully present at work. That, to me, is what erodes the professional identity far more than the hormones. It's the sheer exhaustion of living a double life. I see the distinction you're making. You're saying the body hurts, but the secrecy isolates. That's a fair point, although I'd argue the cognitive load exists because of the embodied necessity. You can't separate them. But this idea of splitting brings us to the core theoretical contribution of the paper, which I find this the most heartbreaking part of the whole analysis. Identity play erosion. And this is a concept that needs to be unpacked carefully. Because play sounds trivial, and this experience is anything but. Right. In standard organizational psychology, when we look at transitions, say you're about to get a promotion, we see something called identity play. You mentally rehearse the role. You might buy a new suit. You imagine yourself in the corner office. You visualize the future. It's a creative, positive process of trying on the new you. It's how we prepare for change. It's anticipation, looking forward. It erodes because the disappointment is so frequent. The negative test, the failed transfer. They stop letting themselves imagine the future. They're terrified to play mother because the crash is just too painful. So they enter this perpetual liminality. They refuse to look forward. They are frozen. See, this is where I fundamentally disagree with the frozen interpretation. I don't think they're frozen. I think the paper supports a theory of what could be called the impossible self. The impossible self? Yes. It's not that they passively stop dreaming. It's that they are forced into this brutal, active, strategic negotiation. I mean, look at participants like Rebecca or Kayla. When it started to look like the maternal self might be an impossible self, that this might never happen, they didn't just sit in limbo. They doubled down on their professional self. You mean they just buried themselves in work? They used work as a shield. Rebecca explicitly said that if she couldn't be a mother, she wasn't going to stay in a job she didn't love. She went out and got an MBA. She pivoted. That isn't erosion of play. That's defensive restructuring. They're saying, if I cannot be A, I will be the absolute
best version of B. And that is a very active, aggressive, cognitive shift. It's not about being stuck. It's about survival through redirection. That's a compelling way to frame it, as a compensatory mechanism, not just a loss. But doesn't that reinforce the tragedy that they're building a fortress out of their career because their personal life is under siege? It feels like a forced trade-off. Oh, it is a tragedy. But it's also an act of agency. It's the mind trying to find solid ground when the biological ground is shaking underneath it. But what about the women who do cross the bridge? Because the paper talks about the lingering self, and this really challenges the idea that once you have the baby, everything's fixed. You know, the A to B transition is complete, so the problem's over, right? You would think so. But the lingering self-finding suggests the scar tissue remains long after the wound heals. There's a profound example of a scientist in the study, Lynn. She works in the physical sciences. Her entire professional worldview is built on probability, on physics, clear laws of cause and effect. But she struggled with infertility for years. And the randomness of biology just broke her theoretical framework. Completely. Even after she succeeded and had a child, she told the interviewers she questions the laws of probability in her own research now. She said her own odds of conception defied the math so many times that she lost faith in the predictability of the universe. That trauma actually changed how she approaches her scientific work. You don't just get over something like that. The identity is permanently altered. That is a powerful argument for the permanence of it. The professional self is haunted by the ghost of the struggle. But while you're focused on the ones who made it across the bridge, I'm haunted by the ones who got stuck on it, the stalled participants. The Groundhog Day scenario. This is where the paper stops being just psychology and starts becoming this scathing critique of corporate benefits. We saw women in this study who felt trapped. They hated their jobs, or they were ready for a promotion or wanted to move, but they couldn't. Why? Because they needed the specific IVF coverage their current employer provided. The golden handcuffs. More like golden shackles. Claire watched her peers become directors while she stayed put. She was sacrificing her professional growth for a personal hope that wasn't materializing. It creates a stalled identity where their workplace becomes a necessary resource, but also a cage. That isn't just a psychological effect. That is a structural failure. They're trading their future career potential for a present biological chance. It's stagnation. You're pausing your life for a future that might never arrive. So this brings us to the so what question. We have this incredible data, these heartbreaking stories. What do we actually do with it? I think we have to split the takeaways. One for academics and one for practitioners. For the academics, I think the mandate is clear. We have to stop using the A to B model for role transitions. It's too simplistic. We need to study stalled transitions. We need to understand what happens to the human psyche when it's caught in a loop. And this paper gives us a vocabulary for that, perpetual liminality, which is a massive contribution. But for the managers, the people actually running these companies, the takeaway is much, much blunter. Financial benefits are not enough. That seems counterintuitive. I mean, IVF is incredibly expensive. Isn't paying for it the best thing a company can do? It's the first thing. But this paper proves that writing a check does not solve the identity crisis. The authors argue for what they call trauma-informed workplaces. And what does that look like practically? It looks like bereavement leave that doesn't require a death certificate for a born child. It looks like flexible scheduling where you don't have to explain to your boss why you need to be late on a Tuesday. It looks like privacy. And it requires managers to understand that if an employee seems stalled or distant, or their eye is twitching, it might not be a lack of ambition. They might be fighting a war in their private life that you know nothing about. That is a powerful call to action. But as I look at the scope of this study, I do find myself wondering about the variables we didn't see. The authors were very transparent about their sample, but it leaves some questions on the table. Such as the socioeconomic factor. I mean, let's be honest. This study focused on high-income professionals, managers, professors, scientists. These are women who generally have offices with doors they can close. They have some autonomy over their calendars. I find myself asking, how does this theory hold up for a woman working an hourly wage job? that is a critical gap. Right.
If you're working a shift at a factory or you're a cashier, you can't schedule around a blood draw. You can't close your office door to cry for 5 minutes like Kelly did. The interference there isn't just cognitive, it's immediate and economic. If you miss the shift, you lose the rent money. I suspect the identity erosion is even faster and more brutal in those contexts. I agree completely. That is a study that needs to be done. And I also come at the future research from a different angle. I'm wondering about the partner dynamic. The non-caring partner? Exactly. We know infertility affects couples, but the disrupted self is almost always framed around the woman undergoing the physical treatment. But surely the partner is also experiencing a stalled transition. Do they also engage in that defensive restructuring we talked about? Do they throw themselves into work to pay for the treatments? Or do they just feel helpless? Right. Do they also stop playing father because they're afraid of the disappointment? I think there's a mirror image to this study that needs to be done to understand the full family unit's relationship to work during this kind of crisis. That would be a fascinating comparative study. As we wrap up, though, I want to circle back to the 41 women who participated in this. It takes immense courage to sit down with researchers, strangers really, and relive the worst moments of your life, to detail the miscarriages, the failed cycles, the hopelessness. Absolutely, they provided the data that allows us to see this phenomenon so clearly for the first time. Without their vulnerability, we're just guessing. To our listeners, whether you're a manager, a researcher, or maybe someone going through this yourself, read the paper. It's in the Journal of Applied Psychology. We've linked it in the notes. It is a heavy read, but it is a necessary one. And perhaps the next time you see a colleague step out of a meeting to take a call, or they just seem a little distant or exhausted for no clear reason, remember Kelly. We never truly know the invisible battles being fought in the quiet spaces of the office. Thank you for listening. Thank you. And don't forget to subscribe to Revise and Resubmit on Spotify and Apple Podcasts. Until next time, keep those minds curious, keep questioning, and keep revising and resubmitting. রিভাইজ অ্যান্ড রিসাবমিটে স্বাগতম। আমি প্যাভলভ। আর আমি নিকিতা। কর্মক্ষেত্রে একটা জরুরি মিটিং চলছে। ঠিক তার মাঝখানে কেলি নামের একজন অংশগ্রহণকারী একটা ফোন কল পেয়ে বেরিয়ে আসেন। ফোনের ওপাশ থেকে জানানো হয় তিনি গর্ভবতী। অসম্ভব খুশির একটা খবর, কিন্তু সেটা চেপে রেখে মুখে হাসি ফুটিয়ে তাকে আবার মিটিংয়ে ফিরতে হয়। ভাবা যায়। কিন্তু গল্পটা এখানেই শেষ না। এর ঠিক 2 সপ্তাহ পর সেই একই হলওয়েতে আর একটা ফোন কল আসে। এবার তাকে জানানো হয় তার গর্ভপাত হয়েছে। এই ভয়ঙ্কর খবরটা শোনার পর নিজেকে সামলে নেওয়ার জন্য তিনি সময় পেয়েছিলেন মাত্র 5 মিনিট। তারপর আবার সেই মিটিং, যেন কিছুই হয়নি। এই একটা ঘটনাই আজকের আলোচনার পুরো প্রেক্ষাপটটা তৈরি করে দেয়, তাই না? একদম। একজন কর্মজীবী নারী কিভাবে তার জীবনের এতটা ব্যক্তিগত, এতটা আবেগঘন একটা লড়াইকে পেশাগত জীবনের কঠোর বাস্তবতার সাথে মিলিয়ে চলেন, সেই টানাপড়েনটা এখানে মূল বিষয়। তো কেলির এই অভিজ্ঞতা কিন্তু কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা না, আর এটাই আমাদের আজকের আলোচনার একেবারে কেন্দ্রে। আমাদের আলোচনাটা একটা গবেষণাপত্রকে ঘিরে। হ্যাঁ, এই শিরোনামটা হলো ডিসরাপ্টেড সেলভস ইন ট্রানজিশন, হাউ উইমেন ন্যাভিগেট ফার্টিলিটি ট্রিটমেন্টস ইন দ্য কনটেক্সট অফ ওয়ার্ক। আর এটা কিন্তু কোনো সাধারণ আর্টিকেল না, এটা ছাপা হয়েছে বিশ্বখ্যাত জার্নাল অফ অ্যাপ্লাইড সাইকোলজিতে, যেটা ফিনান্সিয়াল টাইমস স্বীকৃত সেরা 50টা জার্নালের একটা, FT50 লিস্টেড। হ্যাঁ, আর এর গবেষকরা হলেন নাদা বাসির, জেমি জে ল্যাজ এবং সেরিনা সোহরাব। আর এখানে একটা কথা না বললেই নয়, আমাদের শ্রোতারা এই অনুষ্ঠানটি সাবস্ক্রাইব করুন বা না করুন, দয়া করে সময় বের করে এই অসাধারণ গবেষণাপত্রটি পড়বেন। লিংক শো নোটসে দেওয়া আছে। একদম, কারণ এটা খুবই যত্ন নিয়ে লেখা এবং কঠোরভাবে পিয়ার রিভিউ করা একটা কাজ। তো গবেষণাপত্রটা আসলে 41 জন কর্মজীবী নারীর অভিজ্ঞতা নিয়ে, যারা মা হওয়ার জন্য ফার্টিলিটি ট্রিটমেন্ট নিচ্ছিলেন। আচ্ছা, আমরা তো সাধারণত ভাবি যে মাতৃত্বের যাত্রাটা বেশ সোজা সাপটা, তাই না? হ্যাঁ, একটা সরল রেখার মতো। একদম। কিন্তু এই গবেষণাটা সেই নারীদের কথা বলছে যাদের জন্য এই যাত্রাটা বারবার থেমে গেছে বা হয়তো সফলই হয়নি।
সহজ করে বললে এর মূল কথাটা কি? খুব সহজ করে বললে এই দীর্ঘ আর অনিশ্চিত প্রক্রিয়াটা শুধু যে তাদের মা হওয়ার পরিচয় বা ম্যাটারনাল আইডেন্টিটিকে সংকটে ফেলে তাই না, তাদের পেশাগত পরিচয়কেও। হ্যাঁ, তাদের পেশাগত পরিচয় বা প্রফেশনাল আইডেন্টিটিকেও মারাত্মকভাবে নাড়িয়ে দেয়। আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো পরিচয়ের এই অবস্থান্তর তাদের নতুন করে ভাবার সুযোগ দেওয়ার বদলে সেই ক্ষমতাটাই কেড়ে নেয়। ম্যানেজমেন্ট গবেষণায় এই বিষয়টাকে তো খুব একটা গুরুত্ব দেওয়া হয় না। এটা কি এক ধরনের ট্যাবু? একদম। এটা এতটাই ব্যক্তিগত আর সংবেদনশীল যে এটাকে সবসময় আড়ালেই রাখা হয়। বেশিরভাগ গবেষণায় তো সফল মাতৃত্বের গল্প বলে। হ্যাঁ, এই গবেষণাপত্রটি সেই নীরবতা ভাঙার চেষ্টা করেছে, আর এটা দুটো খুব গুরুত্বপূর্ণ ধারণার উপর দাঁড়িয়ে আছে। প্রথমটা হলো ক্রস ডোমেইন আইডেন্টিটি ট্রানজিশন, মানে জীবনের এক ক্ষেত্রের পরিচয় অন্য ক্ষেত্রেও প্রভাব ফেলে। যেমন ধরুন, একজন নতুন বাবা যখন কাজে ফেরেন, ঠিক তাই, তার বাবা পরিচয়টা তার কর্মী পরিচয়ের ওপর প্রভাব ফেলে। আর দ্বিতীয় ধারণাটি হলো লিমিনালিটি। লিমিনালিটি? হ্যাঁ, অবস্থান্তর দশা। হ্যাঁ, পরিচয়ের একটা মাঝামাঝি অবস্থা। ধরুন আপনি একটা চাকরি ছেড়েছেন কিন্তু নতুন চাকরিতে এখনো যোগ দেননি। আচ্ছা। এই যে মাঝের সময়টা, এটা আপনাকে নতুন করে ভাবার সুযোগ দেয়। গবেষকরা এই সময়টাকে বলেন আইডেন্টিটি প্লে, মানে পরিচয়ের মহড়া দেওয়া। কিন্তু এখানে তো বিষয়টা সেরকম নয়। ঠিক এখানেই এই গবেষণার সবচেয়ে বড় আবিষ্কার। ফার্টিলিটি ট্রিটমেন্টের ক্ষেত্রে এই অবস্থান্তর যখন বছরের পর বছর ধরে চলতে থাকে, তখন তা কোনো সুযোগ তৈরি করে না, বরং সেটা একটা ফাঁদে পরিণত হয়। পরিচয়ের মহড়া দেওয়ার সেই ক্ষমতাটাই নষ্ট হয়ে যায়। এই বিষয়টা আসলেই অন্যরকম। আচ্ছা, এত সংবেদনশীল আর ব্যক্তিগত একটা বিষয়ে গবেষকরা তথ্য সংগ্রহ করলেন কিভাবে? এটা তো খুব কঠিন হওয়ার কথা। এখানে এই গবেষণার পদ্ধতিটা মানে অসাধারণ। তারা গ্রাউন্ডেড থিওরি বলে একটা পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন। গ্রাউন্ডেড থিওরি? যারা নতুন গবেষণা করছেন তাদের জন্য এটা কিন্তু খুব জরুরি একটা বিষয়। এর মানে হলো গবেষকরা কোনো আগে থেকে ঠিক করা তত্ত্ব বা হাইপোথেসিস নিয়ে মাঠে নামেননি। তার মানে তারা খোলা মন নিয়ে শুনতে গিয়েছিলেন। একদমই তাই। তারা ৪১ জন নারীর গভীর সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে তাদের গল্পগুলো শুনেছেন এবং সেই গল্পগুলো থেকেই তত্ত্বটা তৈরি করেছেন। মানে তত্ত্বটা ডেটা থেকে উঠে এসেছে, ডেটার উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়নি। বাহ। আর তারা শুধু সাক্ষাৎকার নিয়েই থেমে যাননি। তার আগে অনলাইন ফোরাম, সোশ্যাল মিডিয়ার পোস্ট এগুলো ঘেটে বিষয়টার গভীরে ঢুকেছিলেন, যাতে প্রশ্নগুলো আরও প্রাসঙ্গিক হয়। একদম। আর গবেষণার বিশ্বাসযোগ্যতা বাড়ানোর জন্য তারা তাদের বিশ্লেষণগুলো আবার ওই নারীদের কাছেই ফিরিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। এটাকে বলে মেম্বার চেক। আচ্ছা, এটা নিশ্চিত করার জন্য যে তারা গল্পগুলোকে ঠিকভাবে বুঝেছেন কিনা। ঠিক। এই পদ্ধতিটা অনেক বেশি সময় সাপেক্ষ, কিন্তু এর ফলে যে অন্তর্দৃষ্টি পাওয়া যায় তা অতুলনীয়। চলুন তাহলে এই নারীদের যাত্রার গভীরে যাওয়া যাক। গবেষণার মডেল অনুযায়ী সবকিছু শুরু হচ্ছে পরিচয় স্থানান্তরের যাত্রায় ব্যাঘাত দিয়ে। এটা আসলে কি? এটা হলো সেই মুহূর্তটা যখন একজন নারী প্রথম বোঝেন যে তার মা হওয়ার পথটা আর ৫ জনের মতো সহজ হবে না। মানে জীবনের পরিকল্পনায় একটা বড় ধাক্কা। হ্যাঁ, লিসা বা মেগেনের মতো অনেকেই ছিলেন যারা সবকিছু পরিকল্পনা করে এগোচ্ছিলেন। পড়াশোনা শেষ, একটা ভালো চাকরি, বাড়ি কেনা, তারপর সন্তান। কিন্তু যখন তারা জানতে পারেন যে তাদের চিকিৎসার প্রয়োজন, তখন পুরো পরিকল্পনাটাই যেন ওলটপালট হয়ে যায়। আর এই ধাক্কার পরেই শুরু হয় আসল সংঘাত। গবেষণায় যেটাকে বলা হয়েছে ক্রস ডোমেইন ইন্টারফারেন্সেস। ঠিক, মানে ব্যক্তিগত জীবনের এই সংকটটা কিভাবে কর্মজীবনেও ছড়িয়ে পড়ছে। গবেষকরা ৩ ধরনের সংঘাতের কথা বলেছেন। প্রথমটা হলো শারীরিক বা এমবডিড, যেমন চিকিৎসার পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া। হ্যাঁ, ফার্টিলিটি ট্রিটমেন্টের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া কিন্তু মারাত্মক হতে পারে। ক্লান্তি, হরমোনের ওঠানামা, অসুস্থতা। যেমন অ্যানা নামের একজন অংশগ্রহণকারী ছিলেন কিন্ডারগার্টেনের শিক্ষক। আচ্ছা। তিনি বলছিলেন চিকিৎসার কারণে তার শরীরে এতই শক্তি থাকতো না যে ছোট ছোট বাচ্চাদের সাথে দৌড়াদৌড়ি করা বা তাদের সামলানো প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ত। আমি জিনা নামের আরেকজন অংশগ্রহণকারীর কথা পড়ছিলাম। তাকে একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রেজেন্টেশনের মাঝখানে গর্ভপাতের মতো ভয়াবহ শারীরিক ধকল সামলাতে হয়েছিল। এটা তো ভাবাও যায় না। ভাবা কঠিন,
আর এটাই আমাদের দ্বিতীয় সংঘাতে নিয়ে আসে, আবেগগত বা ইমোশনাল সংঘাত। একটা আবেগের রোলার কোস্টার। একদম, একদিকে আশা, অন্যদিকে হতাশা। আর এই পুরো বিষয়টা কর্মক্ষেত্রে লুকিয়ে রাখার যে চাপ, অনেকেই বলেছেন তারা গাড়িতে বসে বা অফিসের বাথরুমে গিয়ে একা একা কাঁদতেন। কেলির গল্পটার মতোই, একই জায়গায় জীবনের সেরা আর সবচেয়ে খারাপ খবর পাওয়া, আর তারপর মুখে হাসি রেখে মিটিংয়ে ফেরা। এই আবেগ লুকানোর চাপটা অকল্পনীয়। আর এই সব কিছুর ওপরে আছে মানসিক বা কগনিটিভ চাপ, যেটা হয়তো বাইরে থেকে দেখাই যায় না। হ্যাঁ, এবং এটাই হয়তো সবচেয়ে কঠিন। ক্রমাগত ডাক্তারের অ্যাপয়েন্টমেন্টের জন্য সময় বের করা, কাজের শিডিউল মেলানো, বসের কাছে, সহকর্মীদের কাছে নানা রকম অজুহাত তৈরি করা। রেবেকা নামের একজন অংশগ্রহণকারী বলছিলেন তার মনে হতো তিনি যেন একটা গোপন রহস্য বয়ে বেড়াচ্ছেন। এই মানসিক চাপের কারণে কাজে মনোযোগ দেওয়া সবকিছুই কঠিন হয়ে পড়ে। এই শারীরিক, আবেগগত আর মানসিক চাপ, এই তিনটে মিলিয়েই তো একটা মানুষের দুটো পরিচয়কেই প্রশ্নের মুখে ফেলে দেয়। একদিকে তার মা হওয়ার আকাঙ্ক্ষা, আর অন্যদিকে তার পেশাগত সত্তা। ঠিক। আমার একটা বিষয় অদ্ভুত লাগছে। একদিকে নারীরা মা হওয়ার জন্য এত কিছু করছেন, আবার অন্যদিকে কেউ কেউ কাজের প্রতি আরও বেশি মনোযোগী হয়ে উঠছেন। এই দুটো বিপরীতমুখী টানাপোড়েন তারা কিভাবে সামলাচ্ছিলেন? এটা একটা চমৎকার প্রশ্ন এবং গবেষণার অন্যতম মূল খণ্ডতল। এই পরিস্থিতি একটা দ্বিমুখী প্রভাব ফেলে। একদিকে মা হওয়ার পরিচয়টা যখন বারবার হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে, তখন সেটা আরও বেশি আকাঙ্ক্ষিত, আরও মূল্যবান হয়ে উঠছে। অন্যদিকে পেশাগত পরিচয়টা সংকটে পড়ছে। এখন এই সংকট মোকাবেলার দুটো পথ দেখা যায়। কেউ কেউ, যেমন অ্যারিয়েল, কাজের মধ্যে ডুবে গিয়ে আত্মপরিচয় খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করেছেন। কারণ ওটাই একমাত্র জায়গা যা তাদের নিয়ন্ত্রণে আছে। একদম। কাজই তখন তাদের পরিচয়ের প্রধান ভিত্তি হয়ে দাঁড়ায়। আর অন্য পথটা ঠিক তার বিপরীত। কেইলার মতো কেউ কেউ ক্যারিয়ারে পিছিয়ে পড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তিনি কম চাপের একটা বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি নিয়েছেন, যাতে চিকিৎসার উপর পুরোপুরি মনোযোগ দিতে পারেন। তার মানে মা হওয়ার পরিচয়টাই তখন মুখ্য হয়ে উঠছে। হ্যাঁ, দুটোই কিন্তু এক ধরনের মানিয়ে নেওয়ার কৌশল। এখানেই তো গবেষণার সবচেয়ে যুগান্তকারী ধারণাটি উঠে আসে। এই পুরো প্রক্রিয়াটা নাকি আইডেন্টিটি প্লে বা পরিচয়ের মহড়াকেই ক্ষয় করে দেয়। বিষয়টা যদি একটু সহজ করে বুঝিয়ে বলেন। অবশ্যই। ভাবুন একবার, ব্যবস্থাপনার সব তত্ত্ব আমাদের বলে যে পরিবর্তনের এই মাঝামাঝি সময়টা, মানে লিমিনালিটি, হলো নতুন কিছু গড়ার সুযোগ, নিজেকে নতুন করে চেনার সময়। হ্যাঁ, কিন্তু এখানে আমরা দেখছি যে এই ব্যক্তিগত ট্রমা যখন দীর্ঘায়িত হয়, তখন এই সুযোগটাই কেড়ে নেয়। মানুষ একটা অন্তহীন গোলকধাঁধায় আটকে পড়ে। অংশগ্রহণকারী ক্লেয়ারের ভাষায় এটা একটা গ্রাউন্ড হগ প্যাটার্ন, যেখানে প্রতিদিন ঘুম থেকে উঠে একই অনিশ্চয়তার মুখোমুখি হতে হয়। ঠিক। কোনো ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা করা যায় না, নতুন কোনো পরিচয়ের মহড়া দেওয়া যায় না। আপনি মাও নন, আবার আগের মতো পেশাদারও নন। এই যে একটা চিরস্থায়ী অবস্থান্তর বা পারপেচুয়াল লিমিনালিটি, এটা মানুষকে ভেতর থেকে শেষ করে দেয়। আমি লিঙ্গারিং সেলফ বা দীর্ঘস্থায়ী সত্তা, এই ধারণাটা নিয়ে ভাবছি। তার মানে কি এই যে এই কঠিন অধ্যায়টা শেষ হওয়ার পরেও এর ক্ষতটা সারা জীবন থেকে যায়? ঠিক তাই। এই যাত্রার শেষটা দুটো হতে পারে। হয়তো চিকিৎসার পর কেউ সফলভাবে মা হলেন, অথবা একটা সময়ে এই আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করে জীবনে এগিয়ে গেলেন। কিন্তু ফলাফল যাই হোক না কেন, এই পুরো অভিজ্ঞতাটা তাদের পরিচয়ের একটা স্থায়ী অংশে পরিণত হয়। এটাই লিঙ্গারিং সেলফ। এটা তাদের পেশাদার সত্তাকেও নতুন করে রূপ দেয়। যেমন লিন, যিনি একজন বিজ্ঞানী, তিনি তার কাজের উদ্দেশ্য নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন তোলেন। আবার লিসা তার কেরিয়ারে যে গ্যাপ তৈরি হয়েছে সেটা ব্যাখ্যা করার জন্য সোশ্যাল মিডিয়া তার সংগ্রামের কথা জানানোর সিদ্ধান্ত নেন। এই অভিজ্ঞতা তাদের দুর্বল করে না, বরং অনেক ক্ষেত্রে আরও বেশি সহানুভূতিশীল মানুষ হিসেবে গড়ে তোলে। এই গভীর আলোচনা থেকে শিক্ষাবিদ এবং কর্মক্ষেত্রের পেশাদারদের জন্য মূল শিক্ষণীয় বিষয়গুলো কি হতে পারে? শিক্ষাবিদ এবং গবেষকদের জন্য সবচেয়ে বড় শিক্ষা হলো পরিচয়ের অবস্থান্তর বা আইডেন্টিটি ট্রানজিশন নিয়ে আমাদের কিছন ধারণাগুলোকে প্রশ্ন করতে হবে। জীবন সবসময় সরল রৈখিক হয় না, আর এই ধরনের ট্যাবু বিষয়গুলো নিয়ে আরও গবেষণার প্রয়োজন। একদম। আর ব্যবস্থাপক এবং এইচআর পেশাদারদের জন্য বার্তাটি আরও বেশি বাস্তব এবং জরুরি। তাদের জন্য কি বার্তা? শুধু ফার্টিলিটি ট্রিটমেন্টের জন্য আর্থিক সুবিধা দিলেই কি সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে? একেবারেই না। আর এটাই আসল কথা। আর্থিক সুবিধা অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু যথেষ্ট নয়।
কর্মীদের জন্য একটি সামগ্রিক সহায়তা ব্যবস্থা বা হোলিস্টিক সাপোর্ট সিস্টেম তৈরি করতে হবে। মানে সুস্পষ্ট পলিসি থাকা দরকার। হ্যাঁ, আর কাজের সময় নমনীয়তা বা ফ্লেক্সিবিলিটি আনা খুব জরুরি, যেন কর্মীরা অ্যাপয়েন্টমেন্ট বা চিকিৎসার প্রয়োজনে সময় বের করতে পারেন কোনো অপরাধবোধ ছাড়াই। আর মানসিক স্বাস্থ্যের দিকটা? সেটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। গর্ভপাতের মতো বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতার পর কর্মীদের মানসিক সহায়তার ব্যবস্থা করা, মানে একটা ট্রমা ইনফর্মড অ্যাপ্রোচ নেওয়া দরকার। আর সবচেয়ে বড় কথা হলো একটা নিরাপদ কর্মপরিবেশ তৈরি করা। একদম, এমন একটা পরিবেশ যেখানে কর্মীরা প্রয়োজনে তাদের সমস্যার কথা বলতে পারেন, সাহায্য চাইতে পারেন, এবং এর জন্য তাদের কোনোভাবে বিচার বা মূল্যাঙ্কন করা হবে না। এই বিষয়গুলো কর্মীদের মানসিক চাপ কমাতে অনেক সাহায্য করতে পারে। এই আলোচনাটা ওয়াকে অনেক নতুন চিন্তার খোরাক যোগায়, আর কিছু নতুন প্রশ্নও তৈরি করে, তাই না? অবশ্যই। যেমন এই একই অভিজ্ঞতা পুরুষদের ক্ষেত্রে কেমন হয়? কারণ উর্বরতার সমস্যায় পুরুষরাও সমানভাবে প্রভাবিত হন, কিন্তু তাদের অনুভূতিগুলো নিয়ে খুব কমই আলোচনা হয়। বা সমকামী দম্পতিদের ক্ষেত্রে? হ্যাঁ, তাদের সামাজিক ও পেশাগত প্রতিবন্ধকতাগুলো কি ভিন্ন? আর সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটেরও তো একটা বড় ভূমিকা আছে। ঠিক। এই গবেষণাটি তো উত্তর আমেরিকার প্রেক্ষাপটে করা। আমাদের মতো দক্ষিণ এশীয় সমাজে, যেখানে মাতৃত্ব নিয়ে সামাজিক চাপ হয়তো আরও অনেক বেশি, সেখানে এই অভিজ্ঞতা কি আরও কঠিন হয়ে ওঠে? আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হলো, এই গবেষণাটি তো মূলত পেশাদার নারীদের নিয়ে করা, কিন্তু যারা কারখানার শ্রমিক বা দিনকুলি কর্মী, তারা কিভাবে এই পরিস্থিতি মোকাবেলা করেন? তাদের তো এই স্বাধীনতাটুকুও নেই। ঠিক। সবশেষে এই মডেলটার প্রাসঙ্গিকতা কি শুধু এই একটা বিষয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ? মানে এটা কি অন্য ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা যেতে পারে? হ্যাঁ, এই গবেষণার যে মডেল, যাত্রায় ব্যাঘাত, বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংঘাত এবং চিরস্থায়ী অবস্থান্তর দশা, সেটা কি জীবনের অন্যান্য ব্যাহত হওয়া অবস্থান্তর, যেমন বিবাহ বিচ্ছেদ, দীর্ঘকালীন অসুস্থতা বা এমনকি শরণার্থী হিসাবে নতুন জীবন শুরু করার মতো ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা যেতে পারে? এই বিষয়গুলো নিয়ে ভাবার এবং গবেষণা করার অনেক সুযোগ রয়েছে। এই গবেষণাপত্রটি শুধু একটা নির্দিষ্ট সমস্যার কথা বলে না, এটা আমাদের জীবনের অনেক জটিল অবস্থান্তরকে বোঝার জন্য একটা নতুন দিগন্ত খুলে দেয়। नमस्कार। रिवाइज एंड रीसबमिट में आपका स्वागत है। मैं हूं पावलोव और मैं हूं निकिता। स्कूल में हमें सिखाया जाता है कि गर्भधारण करना कितना आसान है, हाँ। इसलिए हमेशा सावधान रहना चाहिए। लेकिन जब कोई असल में कोशिश करता है और अचानक पता चलता है कि ये बिल्कुल भी आसान नहीं है, हाँ। तो वो एहसास कितना चौंकाने वाला हो सकता है। बिल्कुल। और कई कामकाजी महिलाओं के लिए तो यही असलियत है, जहां मां बनने का एक सोचा समझा सफर अचानक एक अनिश्चित और भावनात्मक उतार चढ़ाव वाले रास्ते में बदल जाता है। और ये सिर्फ एक निजी संघर्ष नहीं रह जाता फिर। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका बहुत गहरा असर उनके काम पर, उनकी अपनी पहचान पर और उनके भविष्य पर पड़ता है। आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो इसी जटिल अनुभव पर आधारित है। एक ऐसा अनुभव जिसके बारे में दफ्तरों में, यहाँ तक कि दोस्तों के बीच भी अक्सर खामोशी रहती है। बिल्कुल। और ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। हमारी आज की ये पूरी बातचीत जर्नल ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी में प्रकाशित एक असल लेख पर आधारित है, जो मैनेजमेंट की दुनिया में एक बहुत ही प्रतिष्ठित और FT50 लिस्टेड जर्नल है। हाँ, और लेख का शीर्षक है डिसरप्टेड सेल्व्स इन ट्रांजिशन, हाउ वुमेन नेविगेट फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वर्क। इसके लेखक हैं नादा बसीर, जो यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू से हैं, जेमी जे लैज, बॉस्टन कॉलेज से, और सेरेना सोहराब, ओंटारियो टेक यूनिवर्सिटी से। और हम अपने सुनने वालों से जरूर कहना चाहेंगे, चाहे आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, प्लीज इस गहन लेख को पढ़ने के लिए समय जरूर निकालें। ये वाकई आंखें खुलने वाला काम है। इसका लिंक आपको शो नोट्स में मिल जाएगा। चलिए शुरू करने से पहले अगर कोई नया शोधकर्ता इसे सुन रहा हो तो उसके लिए इस पेपर का एक सरल सा सारांश देख लेते हैं ताकि सबको इसका संदर्भ समझ आ जाए। जरूर। तो ये अध्ययन 41 पेशेवर कामकाजी महिलाओं के अनुभवों पर आधारित है जो फर्टिलिटी ट्रीटमेंट से गुजर रही थीं। अच्छा। और ये समझने की कोशिश करता है कि जब माँ बनने की यात्रा मतलब योजना के अनुसार नहीं चलती तो ये उनकी दोहरी पहचान को कैसे प्रभावित करती है। दोहरी पहचान? हाँ, मतलब एक पेशेवर के तौर पर और एक माँ बनने की चाह रखने वाली महिला के तौर पर ये पेपर कुछ नई और बहुत महत्वपूर्ण अवधारणाएं भी देता है, जैसे परपेचुअल लिमिनालिटी, यानी लगातार अधर में रहने की स्थिति। बिल्कुल।
और लिंगरिंग सेल्फ, यानी एक ऐसी पहचान जो इस अनुभव के बाद हमेशा के लिए आपके साथ रह जाती है। वाह, ये तो एक ऐसा विषय जिस पर वाकई बहुत कम बात होती है। मैं ये समझने के लिए उत्सुक हूं कि शोधकर्ता इस नतीजे पर पहुंचे कैसे। तो सबसे पहले उन्होंने इस विषय पर काम शुरू ही क्यों किया? मतलब मैनेजमेंट की दुनिया में तो गर्भावस्था और काम को लेकर पहले से ही काफी रिसर्च हो गई है ना। ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि यही तो एकेडमिक शोध में गैप की पहचान करना होता है। आप सही कह रहे हैं, गर्भावस्था और काम पर बहुत सारा शोध पहले से मौजूद था, लेकिन वो ज़्यादातर ये मानकर चलता था कि माँ बनने की प्रक्रिया एक सीधी और निश्चित यात्रा है। मतलब एक लीनियर प्रोसेस मान लिया गया था, जैसे ए के बाद बी होगा और बी के बाद सी। बिल्कुल, आप गर्भवती होती हैं, काम करती हैं, मैटरनिटी लीव पर जाती हैं और वापस आती हैं, एक सीधा रास्ता। लेकिन इन शोधकर्ताओं ने उस सीधी सड़क से हटकर देखा। उन्होंने पूछा, उन महिलाओं का क्या होता है जिनकी माँ बनने की यात्रा सीधी नहीं है, जिनकी यात्रा बाधित होती है या रुक जाती है। एग्जैक्टली, या सालों साल अनिश्चितता में डूबी रहती है। ये एक ऐसा क्षेत्र था जिस पर मैनेजमेंट रिसर्च में ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया था। उन्होंने उस खामोशी को सुना। ये समझना बहुत दिलचस्प है। तो इतने संवेदनशील विषय पर डेटा कैसे इकट्ठा किया गया? क्योंकि लोग अपनी जिंदगी के इतने निजी और दर्दनाक हिस्से के बारे में क्यों बात करेंगे? हाँ, और इसकी मेथोडोलॉजी बहुत विचारशील है। ये क्वालिटेटिव स्टडी थी जिसमें ग्राउंडेड थ्योरी दृष्टिकोण का इस्तेमाल हुआ। ग्राउंडेड थ्योरी, आसान शब्दों में इसका क्या मतलब हुआ? आसान शब्दों में इसका मतलब है कि शोधकर्ता किसी पहले से बनी बनाई सोच के साथ नहीं आए थे, बल्कि उन्होंने जो डेटा इकट्ठा किया, सिद्धांत उसी से धीरे धीरे विकसित हुआ। उन्होंने कहानियों को रास्ता दिखाने दिया। और ये कहानियां आई कहां से? मतलब डेटा के स्रोत क्या थे? कई स्रोत थे, जिससे इस अध्ययन को एक असाधारण गहराई मिली। सबसे पहले उन्होंने 41 पेशेवर कामकाजी महिलाओं के साथ लंबे और गहन इंटरव्यू किए। फिर 2 साल बाद उन्हीं में से 23 महिलाओं के साथ फॉलो अप इंटरव्यू किए, ये देखने के लिए कि समय के साथ उनके अनुभव कैसे बदले। 2 साल बाद भी? इससे तो ये पता चलता है कि ये कोई एक बार का अनुभव नहीं है, बल्कि एक लंबी यात्रा है। बिल्कुल। इसके अलावा उन्होंने एक विशेषज्ञ काउंसलर का इंटरव्यू लिया, जिन्हें इस विषय का व्यक्तिगत और पेशेवर दोनों अनुभव था। और चौथा, जो बहुत दिलचस्प है, उन्होंने ऑनलाइन फोरम और सोशल मीडिया चर्चाओं का विश्लेषण किया। अच्छा, और उन्होंने सिर्फ पेशेवर और मैनेजरियल भूमिकाओं वाली महिलाओं पर ही ध्यान क्यों दिया? ये एक महत्वपूर्ण चुनाव था, क्योंकि इन महिलाओं की पहचान का एक बड़ा हिस्सा उनके काम और करियर से जुड़ा होता है ना? उन्होंने अपनी पेशेवर पहचान बनाने में सालों लगाए हैं ना? सही बात है। तो जब उनकी निजी जिंदगी में इतनी बड़ी उथल-पुथल होती है, तो ये देखना महत्वपूर्ण था कि ये उनकी उस पेशेवर पहचान को कैसे प्रभावित करता है। ये बिल्कुल सही है। तो अब बात करते हैं उस मॉडल की जो इस अध्ययन का दिल है। ये कैसे बताता है कि ये अनुभव महिलाओं की पहचान को कैसे बदल देता है? चलिए इसे धीरे धीरे समझते हैं। जरूर। मॉडल का पहला कदम है, जिसे वो कहते हैं, पहचान के सफर की बाधित शुरुआत। यह यात्रा अक्सर एक सोची समझी योजना से शुरू होती है। जैसे करियर में एक मुकाम पा लिया, घर ले लिया, अब सही समय है। बिल्कुल, जैसा कि लीसा नाम की एक प्रतिभागी ने कहा, मैंने अपना MBA पूरा कर लिया, हमने अपना घर ले लिया और फिर लगा कि ठीक है, अब शुरू करते हैं। सब कुछ प्लान के मुताबिक था। लेकिन जब गर्भधारण में मुश्किलें आती हैं, तो ये पूरी योजना, ये पूरी स्क्रिप्ट बाधित हो जाती है। एक झटके जैसा होता होगा। हाँ, एक झटके जैसा, जिससे गहरी अनिश्चितता पैदा होती है। और इस झटके के बाद आता है दूसरा चरण, जिसे रिसर्चर्स कहते हैं क्रॉस डोमेन हस्तक्षेप। ये सुनने में तो बड़ा टेक्निकल लग रहा है। हाँ। आसान शब्दों में इसका क्या मतलब है? क्या ये है कि निजी जीवन की चुनौतियां काम को प्रभावित करने लगती हैं? बिल्कुल सही। और ये सिर्फ प्रभावित नहीं करती, बल्कि एक तरह से हमला कर देती हैं। शोधकर्ताओं ने 3 तरह के हस्तक्षेपों की पहचान की। पहला है शारीरिक या एम्बॉडीड हस्तक्षेप। इसमें इलाज का शरीर पर होने वाला असर शामिल है। दवाओं के साइड इफेक्ट्स, जैसे हर समय फ्लू जैसा महसूस होना, भयानक थकान या बार बार होने वाले गर्भपात का शारीरिक दर्द कर गया। उन्हें एक जरूरी वर्क प्रेजेंटेशन के बीच में गर्भपात का अनुभव हुआ। हाँ। और उन्हें बाथरूम जाकर खुद को संभाल कर वापस आकर प्रेजेंटेशन जारी रखना पड़ा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कोई नहीं जानता था कि वो उस पल किस पीड़ा से गुजर रही थी। ये कल्पना करना भी मुश्किल है। काम का दबाव और निजी त्रासदी का ऐसा भयानक मेल। बिल्कुल।
ये दिखाता है कि काम और निजी जीवन के बीच की दीवारें कैसे ढह जाती हैं। हम अपने सहकर्मियों के बारे में वाकई कितना कम जानते हैं। दूसरा हस्तक्षेप क्या था? दूसरा है भावनात्मक या इमोशनल हस्तक्षेप। ये भावनाओं का एक रोलर कोस्टर है। इलाज के कारण गुस्सा, निराशा और काम पर खुशी या गहरे दुख को छिपाने की मजबूरी। केली का उदाहरण बहुत शक्तिशाली है। उन्हें काम पर एक हॉलवे में फोन कॉल पर गर्भवती होने की खबर मिलती है और फिर कुछ हफ्तों बाद उसी हॉलवे में उसी तरह एक फोन कॉल पर गर्भपात की खबर मिलती है। और दोनों बार उन्हें वापस मीटिंग में जाना पड़ा। हाँ, दोनों ही मौकों पर उन्हें 5 मिनट के अंदर वापस मीटिंग में जाके ऐसे बैठना पड़ता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अपनी सबसे बड़ी खुशी और सबसे बड़े दुख को जीने के लिए भी उनके पास कोई जगह या समय नहीं था। और तीसरा हस्तक्षेप, तीसरा है संज्ञानात्मक या कॉग्निटिव हस्तक्षेप। ये है मानसिक बोझ, अपॉइंटमेंट्स की लगातार प्लानिंग, काम से छुट्टी लेने के लिए बहाने सोचना, बीमा कंपनियों से निपटना और हर समय दिमाग के एक हिस्से में इलाज के बारे में सोचते रहना। ये तो बहुत थका देने वाला होगा। हाँ, एक महिला ने इसे ऐसे समझाया जैसे वो हर समय अपने दिमाग में 15 अलग अलग टैब खोले रखकर काम कर रही हो। ये एक अतिरिक्त 20% मानसिक भार है जो वे हर समय उठा रही होती हैं। इस सब जो आपने बताया, शारीरिक, भावनात्मक, मानसिक, ये तो एक इंसान को पूरी तरह से निचोड़ देता होगा। तो इसका उनकी अपनी पहचान पर क्या असर पड़ता है? यही हमें मॉडल के तीसरे और बहुत महत्वपूर्ण चरण पर लाता है, इच्छित पहचान को खतरा। ये सब उनकी दोहरी पहचान को खतरे में डाल देता है, मां बनने की और पेशावर पहचान। अच्छा। मातृत्व की पहचान को लेकर उन्हें एक औरत के तौर पर असफल होने का एहसास होता है, समाज, परिवार और खुद की नजरों में। और विडंबना ये है कि ये सफर जितना मुश्किल होता जाता है, मां बनने की इच्छा उतनी ही प्रबल होती जाती है। और उनकी पेशावर पहचान का क्या? उसे कैसे खतरा महसूस होता है? पेशावर पहचान भी बिखरने लगती है। उन्हें लगता है कि वे काम पर एक बोझ बन गई हैं। जैसा कि अमृता ने कहा, मैं वहां एक सुपरस्टार हुआ करती थी और अब मुझे एक देनदारी जैसा महसूस होने लगा। ऐसा क्यों? क्योंकि वे शारीरिक और मानसिक रूप से थक चुकी होती हैं। उनका ध्यान बटा होता है। इस वजह से या तो उन्हें प्रमोशन या बड़े प्रोजेक्ट्स जैसे मौकों को छोड़ना पड़ता है या फिर इस कमी को पूरा करने के लिए जरूरत से ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। बिल्कुल, ताकि वे साबित कर सकें कि वो अभी भी प्रतिबद्ध है, कि वे कमजोर नहीं है। और ये सब हमें चौथे चरण पर लाता है, जिसे शोधकर्ता आइडेंटिटी प्ले का क्षरण कहते हैं। आइडेंटिटी प्ले? हाँ, ये एक बहुत गहरी बात है। आमतौर पर जब कोई व्यक्ति किसी बड़े बदलाव से गुजरता है, जिसे एकेडमिक भाषा में लिमिनल स्पेस कहते हैं, तो वो भविष्य की अपनी अलग अलग पहचानों के बारे में सोचता है। जैसे अगर मैं मां बन गई तो मेरा करियर कैसा होगा, या मैं इन दोनों भूमिकाओं को कैसे संतुलित करूंगी। बिल्कुल, लेकिन इस मामले में लगातार झटके, असफलता और अनिश्चितता इस क्षमता को खत्म कर देती है। मतलब वे भविष्य के बारे में सोचना ही बंद कर देती हैं, क्योंकि वर्तमान ही इतना दर्दनाक और अनिश्चित है। आपने एकदम सही समझा। भविष्य की कल्पना करना असंभव सा लगने लगता है। वे एक ही जगह फंस जाती हैं। जैसा कि कैटरीना ने कहा, मैं उस भविष्य पर इतना केंद्रित हूँ जो मौजूद नहीं है, और ये मील के पत्थर आते जाते रहते हैं और मैं उस जगह पर नहीं हूँ जहाँ मैंने होने की कल्पना की थी। वे वर्तमान में कैद हो जाते हैं। ये एक बहुत ही मुश्किल स्थिति है। तो इस फंसी हुई स्थिति से निकलने के क्या रास्ते होते हैं? ये मॉडल का 5वां और अंतिम चरण है ना? हाँ, यहाँ से 2 मुख्य रास्ते निकलते हैं। पहला है लगातार अधर में रहना या परपेचुअल लिमिनालिटी। इसमें महिलाएं एक ग्राउंड हॉग पैटर्न में फंस जाती हैं, जहां हर दिन एक जैसा लगता है। उन्हें लगता है कि बाकी सब अपने करियर और जीवन में आगे बढ़ रहे हैं और वे वहीं अटकी हुई हैं। और इससे उन्हें बड़े समझौते करने पड़ते होंगे। हाँ, कुछ अपने करियर को धीमा कर देती हैं और कुछ, जैसे रेबेका, ये महसूस करने के बाद कि शायद वो कभी मां ना बन पाए, एक पूरी तरह से नई दिशा में चली जाती हैं। उन्होंने MBA करने का फैसला किया क्योंकि उन्हें लगा, अगर मैं मां नहीं बनने वाली तो मैं ये नौकरी नहीं करना चाहती। और दूसरा रास्ता? दूसरा रास्ता है इच्छित पहचान को पाना, यानी सफलतापूर्वक मां बनना। लेकिन, और ये इस पेपर की सबसे शक्तिशाली खोज है, नतीजा चाहे जो भी हो, सफलता या असफलता, ये अनुभव उनकी पहचान का एक स्थायी हिस्सा बन जाता है। अच्छा। इसे शोधकर्ता लिंगरिंग सेल्फ कहते हैं। लिंगरिंग सेल्फ, एक ऐसी पहचान जो साथ रह जाती है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि ये यात्रा उन्हें हमेशा के लिए बदल देती है।
ये उनके खुद को, अपने काम को और दुनिया को देखने का नजरिया बदल देती है। ये अनुभव उनकी पहचान में हमेशा के लिए समा जाता है। कोई उदाहरण है इसका? हाँ, जैसे लिन, जो एक वैज्ञानिक थी, ने कहा कि इस अनुभव ने विज्ञान की निश्चितता और नियंत्रण पर उनके विश्वास को हिला दिया। या लीसा, जिन्होंने अपनी सफल कॉर्पोरेट नौकरी छोड़कर फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के लिए बीमा कवरेज की वकालत करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, मेरा पूरा अस्तित्व अब इस बांझपन की बकवास को शामिल करता है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली मॉडल है। तो इस पूरे अध्ययन से मुख्य निष्कर्ष क्या निकलते हैं? पहले शिक्षाविदों के लिए ये अध्ययन लिमिनैलिटी यानी बदलाव की बीच की स्थिति की पारंपरिक समझ को चुनौती देता है। अच्छा। लिमिनैलिटी को हमेशा एक रचनात्मक समय के रूप में देखा जाता है, लेकिन ये शोध दिखाता है कि ये सीमित करने वाला, फंसाने वाला और दर्दनाक भी हो सकता है। दूसरा, ये दिखाता है कि पहचान का परिवर्तन हमेशा सीधा और आगे बढ़ने वाला नहीं होता। ये रुक सकता है, पीछे जा सकता है या अधूरा रह सकता है। और संगठनों और मैनेजरों के लिए क्या व्यवहारिक सबक हैं? क्योंकि ये सब तो काम की जगह पे हो रहा है। उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। पहला और सबसे बड़ा सबक ये है कि सिर्फ वित्तीय लाभ जैसे बीमा कवरेज देना काफी नहीं है। तो फिर क्या चाहिए? एक समग्र समर्थन की आवश्यकता है। इसमें स्पष्ट नीतियां, काम में लचीलापन, एक मनोवैज्ञानिक रूप से सुरक्षित माहौल जहां कर्मचारी बिना किसी डर के बात कर सकें, और मैनेजरों की ट्रेनिंग शामिल है। लेकिन कुछ मैनेजर ये भी कह सकते हैं कि ये एक निजी मेडिकल मामला है, इसमें कंपनी की क्या भूमिका है? ये एक मुश्किल लाइन है ना? है, और ये एक बहुत ही जायज सवाल है। लेकिन ये शोध दिखाता है कि ये निजी मामला काम पर भारी पड़ रहा है, चाहे आप इसे स्वीकार करें या ना करें। सही बात है। यह उत्पादक का प्रतिबद्धता और कर्मचारी के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है, इसलिए इसे अनदेखा करना व्यवसाय के लिए भी अच्छा नहीं है। मैनेजरों को बस एक मानवीय और सहायक माहौल बनाने की जरूरत है। तो मूल रूप से ये उन संघर्षों को स्वीकार करने और समर्थन देने के बारे में है। बिल्कुल, ये सहानुभूति और एक मानवीय दृष्टिकोण अपनाने के बारे में है। ये शोध भविष्य के लिए कौन से नए सवाल खड़े करता है? अब यहाँ से आगे किस दिशा में शोध हो सकता है? ये कई महत्वपूर्ण सवाल उठाता है, जैसे गैर पेशेवर भूमिकाओं में काम करने वाली महिलाओं के अनुभव कैसे होते हैं, जिनके पास शायद काम में उतना लचीलापन नहीं होता, जिनके पास घर से काम करने का विकल्प नहीं है। बिल्कुल। समलैंगिक जोड़ों या एकल महिलाओं के अनुभव क्या है, और इस यात्रा में अपने पार्टनर का समर्थन करने वाले पुरुषों के अनुभव क्या है, उन पर क्या असर पड़ता है। और सांस्कृतिक संदर्भ भी बहुत महत्वपूर्ण होगा, है ना? बहुत ज्यादा। ये शोध उत्तरी अमेरिका पर आधारित है। भारत जैसे देश में ये अनुभव कैसा होता है, जहां परिवार और मातृत्व को लेकर सामाजिक अपेक्षाएं शायद ज्यादा तीव्र हो सकती हैं। ये सब भविष्य के शोध के लिए बहुत उपजाऊ क्षेत्र है। बिल्कुल। अंत में हम अपने सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ना चाहते हैं। ये शोध फर्टिलिटी पर केंद्रित है, लेकिन हमारे कितने सहकर्मी चुपचाप अपनी जीवन के ऐसे ही रुके हुए बदलावों से गुजर रहे हैं। हो सकता है कोई किसी बीमार माता पिता की देखभाल कर रहा हो, या किसी पुरानी बीमारी से लड़ रहा हो, या अपने करियर पथ पर ही सवाल उठा रहा हो। जब हम किसी को काम पर अटका हुआ या अनुपस्थित देखते हैं, तो हम ये नहीं जानते कि वो कौन सी अदृश्य लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, और ये अनुभव उन्हें ऑफिस के अंदर और बाहर एक इंसान के तौर पर कैसे बदल रहा है। Forestil dig lige det her et øjeblik. Du sidder midt i et virkelig vigtigt møde på arbejdet. Din telefon vibrerer diskret i lommen. Du undskylder dig, lister ud på gangen og tager opkaldet med, bankende hjerte. Stemmen i den anden ende siger, tillykke, testen er positiv, du er gravid. Du er i chok, du er lykkelig, men du kan ikke råbe det ud. Du er nødt til at trække vejret dybt, glatte tøjet, og så gå direkte tilbage ind i mødelokalet og fortsætte, som om intet overhovedet var hent. 2 uger senere. Det sker igen. Samme møde, samme vibrerende telefon. Du står ude på den præcis samme gang, mens kolleger går forbi, og du får et nyt opkald. Jeg er ked af det. Du har mistet barnet. Du er knust. Det føles som om gulvet forsvinder under dig, men du har 5 minutter. 5 minutter til at tørre tårerne, finde fodfæste og gå tilbage ind i præcis det samme mødelokale og lade som ingenting. Det scenarie er så
Ja, så utrolig stærkt og desværre ikke fiktion. Det er en af de mange dybt personlige historier, som danner grundlaget for en helt bemærkelsesværdig akademisk artikel, vi skal tale om i dag. Den er publiceret i det prestigefyldte Journal of Applied Psychology, som er et af de absolutte toptidsskrifter inden for sit felt. Det er anerkendt på den her FT50-liste, som rangerer de førende erhvervstidsskrifter i verden. Præcis, og artiklen hedder Disrupted Selves in Transition, How Women Navigate Fertility Treatments in the Context of Work. Bag den står forskerne Nada Basir, Jamie J. Large og Serena Sohab. Og vi vil sige det med det samme til dig, der lytter. Uanset om du følger med her fast eller ej, så gør dig selv den tjeneste at finde tid til at læse den her artikel. Den er så gennemtænkt og utroligt grundigt fagfællebedømt. Vi har selvfølgelig lagt et link i shownoterne. Den giver et sjældent og meget vigtigt indblik i et emne, der alt for ofte er tabubelagt. Det gør den virkelig, for artiklen dykker ned i noget, som meget lidt forskning har beskæftiget sig med. Altså, vi ved en del om, hvordan kvinder håndterer en graviditet på arbejdspladsen. Men den her artikel, den fokuserer på den ofte lange, usikre og komplekse proces, der kan gå forud for en eventuel graviditet. Fertilitetsbehandlinger. Ja, vi taler om fertilitetsbehandlinger, en rejse, som statistisk set påvirker rigtig, rigtig mange. I USA, hvor studiet er lavet, har hvert 5. kvinde svært ved at blive gravid eller gennemføre en graviditet. Så det forskerne vil forstå er, hvad sker der med en kvindes identitet, når den her dybt personlige kamp for at blive mor kolliderer, frontalt med de krav og forventninger, der er i et professionelt arbejdsliv? Det er jo et sammenstød mellem to verdener, som ofte holdes fuldstændig adskilt. Netop. Og for dig, der måske er i starten af din egen forskningsrejse, så er den her artikel et fascinerende eksempel på, hvordan man kan gribe et så komplekst og følsomt emne an. Lad os starte med det teoretiske udgangspunkt. Forskerne tager fat i et begreb, der hedder liminalitet. Okay, liminalitet. Det lyder lidt akademisk. Hvordan skal vi lige forstå det? Den bedste metafor er nok at forestille sig, at man står i en døråbning. Du har forladt et rum, men du er endnu ikke trådt helt ind i det nye. Du er i en overgang. En mellemtilstand. Præcis. Traditionelt har forskningen set den her mellemtilstand som noget positivt og kreativt. Tænk for eksempel på de 9 måneder, en kvinde er gravid. Det er en liminal fase, hvor hun kan forberede sig, eksperimentere og mentalt lege med sin kommende identitet som arbejdende mor. Det giver god mening, sådan en slags mental forberedelseszone. Men her bliver det virkelig interessant, for det er jo præcis den idé, forskerne udfordrer. De siger, at det slet ikke er sådan, det føles for de kvinder, de har talt med. Overhovedet ikke. Og det er deres helt centrale teoretiske bidrag. De finder ud af, at for kvinder i fertilitetsbehandling er denne fase ikke en kort kreativ pause. Den forvandler sig til, hvad de kalder en vedvarende liminalitet. Vedvarende liminalitet? Ja. En konstant, udmattende start-stop-tilstand, der ikke frigør, men derimod kvæler evnen til at forestille sig en fremtid. Usikkerheden bliver så overvældende, at den tager på selve evnen til at lege med sin identitet. Men er fanget i døråbningen, uden at vide, om døren nogensinde åbner sig helt. Lige præcis. Den indsigt er jo utrolig stærk, men den bygger på dybt personlige historier. Det får mig til at tænke, hvordan i al verden fik de adgang til de her fortællinger, men deler jo ikke bare den slags med en fremmed forsker? Nej. Det må have krævet en enorm tillid. Det er et rigtig godt spørgsmål, og deres metode er virkelig et studie i omhu og empati. De brugte en tilgang, der hedder grounded theory, hvor teorien så at sige vokser ud af de data, man indsamler. Men inden de overhovedet talte med nogen, gjorde de deres forarbejde. De brugte måneder på at analysere anonyme online-forer og blogs, hvor kvinder delte deres oplevelser. Så de lærte sproget og forstod, hvad der var på spil, før de selv begyndte at spørge. Præcis. Det hjalp dem med at formulere spørgsmål, der var respektfulde og relevante. Først derefter gennemførte de dybdegående interviews med 41 kvinder i højt profilerede professionelle roller. Professorer, læger, ingeniører, ledere. Og det var ikke bare en enkelt samtale, vel?
Nej, og det er en kæmpe styrke ved studiet. De interviewede prinderne af 2 omgange med 2 års mellemrum. 2 år imellem? Wow. Ja, det er en metode, der er ressourcekrævende, men den giver et unikt indblik i, hvordan oplevelserne og identiteten udvikler sig. Og til sidst interviewede de også en terapeut, som selv havde personlig erfaring med fertilitetsbehandling, for at få et ekstra lag af ekspertise på deres analyse. Det lyder utroligt grundigt, men med så meget følsom data, er der så ikke en risiko for, at man som forsker bliver for opslugt og begynder at se mønstre, der måske ikke er så stærke? Hvordan sikrede de sig mod det? Det er jo den evige udfordring i kvalitativ forskning. Men her var deres proces også solid. Hele forskerteamet læste samtlige 858 siders transkriptioner. Alle sammen? Alle sammen. De kodede dataene systematisk, mødtes ugenligt for at diskutere og kalibrere deres fortolkninger, og som en ekstra sikkerhedsforanstaltning lod de uafhængige forskere gennemgå deres kodning for at sikre, at den var pålidelig. Okay. Det er den slags stringens, der bygger troværdighed i forskning. Okay. Så lad os se på, hvad den her grundige proces førte til. Hvilken historie fortæller dataene? Forskerne endte jo med at udvikle en model, der viser den rejse, kvinderne gennemgår. Ja, og den model er virkelig oplysende. Den starter med det, de kalder en afbrydelse af en påbegyndt overgang. De her kvinder har en klar forventning om deres livsbane, karriere, partner og så børn. De har planlagt at blive mødre. Men den overgang, de har set for sig, bliver brat afbrudt af fertilitetsudfordringer. Lige præcis. Som en af kvinderne i studiet så rammende sagde, man lærer i skolen, at det er så let at få børn, og så bliver man ramt af, at det pludselig ikke er let. Den følelse af, at forventet landkort pludselig bliver revet i stykker, og jeg kan forestille mig, at den afbrydelse ikke bare bliver i privatlivet. Nej. Den må sive ind i alle dele af livet, især arbejdet. Lige præcis. Og det leder til modellens andet trin, forstyrrelser på tværs af domæner. Denne private krise skaber 3 konkrete typer forstyrrelser, der vælter ind over arbejdslivet. For det første er der de kropslige forstyrrelser. Den fysiske belastning fra hormoner, de konstante lægebesøg, bivirkninger og en alt overskyggende udmattelse. Der var det her eksempel med en børnehavelærer, som jeg fandt meget, meget sigende. Ja, hun beskrev, hvordan medicinen gav hende konstante influenzaagtige symptomer, og så skulle hun gå på arbejde og være fuld på over for 30 energiske 5-årige. Det var fysisk umuligt. Den anden type er de følelsesmæssige forstyrrelser. Den berømte følelsesmæssige rutsjebane, hvor man konstant skal lægge låg på sine følelser på jobbet. Det er et voldsomt billede at græde i sin bil som det eneste frirum. Det understreger virkelig den kløft, der opstår mellem det professionelle panser, man tager på, og det kaos, der foregår indeni. Det er næsten en form for dobbeltliv. Det er det. Og den tredje og sidste type er de kognitive forstyrrelser. Det er den konstante mentale byrde, at skulle planlægge og koordinere utallige aftaler, finde på undskyldninger for fravær, kæmpe med forsikringspapirer. En kvinde beskrev det som noget, der aldrig forlader din hjerne. Så det er ikke bare én ting, det er en tredobbelt byrde. Kroppen er i undtagelsestilstand, følelserne skal undertrykkes, og hjernen kører på overarbejde med logistik. Det er jo en opskrift på total udbrændthed. Præcis. Og alle disse forstyrrelser fører så til det næste, centrale trin i modellen, hvor det for alvor rammer identiteten. Ja, det er trin 3. Trusler mod det ønskede selv. Fordi forstyrrelserne truer 2 helt centrale identiteter på samme tid. På den ene side bliver den ønskede moderidentitet truet. Det skaber en følelse af utilstrækkelighed, af at fejle som kvinde. På den anden side bliver den etablerede professionelle identitet også truet. Kvinderne begynder at se sig selv som en byrde på arbejdet, fordi de ikke kan levere 100%, eller fordi de konstant skal bede om fri og føler, at de svigter deres kollegaer. Så man føler, man fejler på alle fronter, både i det, man drømmer om at blive, og i det, man allerede er. Det må være en utrolig ensom og nedbrydende følelse. Meget. Og det leder vel til det 4. trin, som du nævnte tidligere, erosion af identitetsleje. Præcis. Den konstante stress og følelsen af at fejle på begge arener fører til, at evningen til at forestille sig en positiv fremtid langsomt forsvinder. Den legende, håbefulde tilgang til, hvem kunne jeg blive, som normalt kendetegner en overgangsfase, den bliver erstattet af frygt og resignation. Den der leg med fremtiden, den dør simpelthen. Det er en virkelig trist, men stærkt pointe. At den vedvarende usikkerhed æder drømmene op indenfra. Og det umulige selv
Altså, frygten for, at det aldrig vil lykkes at blive mor, begynder at fylde det hele. Ja, det skygger for alt andet. Og det fører til det 5. og sidste trin i modellen. Det dvælende selv. Det betyder, at uanset om behandlingen i sidste ende lykkes eller ej, så bliver denne opslidende oplevelse en permanent del af, hvem de er. Den forlader dem aldrig helt. En kvinde ved navn Lisa formulerede det så stærkt. Hele mit jeg inkluderer nu dette fertilitetsnonsens. Det er vildt, at hun kalder det nonsens. Det viser jo en form for distance og udmattelse over for noget, der har fyldt alt. Og der var også den anden historie om fysikeren, som jeg fandt fascinerende. At en så personlig oplevelse kan ryste ens professionelle fundament selv for en, der arbejder med benhård videnskab. Helt utroligt. Hun var forsker i fysik, vant til en verden af logik og kontrol, og pludselig kunne videnskaben, som hun baserede hele sin karriere og sit verdensbillede på, ikke give hende det, hun ønskede allermest. Nej. Oplevelsen fik hende til at sætte spørgsmålstegn ved alt, hun troede på. Den ændrede hende fundamentalt både som menneske og som videnskabskvinde. Okay, efter at have gået igennem den her utrolig grundige og virkelig rørende undersøgelse, hvad står så tilbage? Hvis du, der lytter, selv sidder og skriver på en Ph.D. eller et special, hvad er så den vigtigste lektie, man kan tage med fra den her artikel? Jeg synes, den er et pragteksempel på, hvordan man kan udføre kvalitativ forskning med en sjælden kombination af empati og videnskabelig stringens. Den viser, hvordan man kan takle et tabubelagt emne og ikke bare beskrive det, men levere et reelt teoretisk bidrag. De kunne have stoppet ved at beskrive kvindernes hårde oplevelser, men ved at tage fat i et etableret koncept som liminalitet og sige, vent lige, vores data viser, at virkeligheden er mere kompleks, så flytter de samtalen, de udfordrer etablerede sandheder. Og det, de i god forskning gør. Det er det, der kendetegner fremragende forskning. Og for os andre, der bare er kolleger eller ledere ude på arbejdspladserne, hvad kan vi lære? Her er de praktiske implikationer enorme. Artiklen viser med al tydelighed, at økonomisk støtte til fertilitetsbehandling, som flere og flere virksomheder heldigvis begynder at tilbyde, slet ikke er nok. Det er kun en lille del af det. Det er et skridt på vejen, men det løser ikke problemet med den tredobbelte byrde, vi talte om. Der er brug for holistisk støtte. Hvad vil det sige i praksis? Hvad er holistisk støtte? Det betyder klare, nedskrevne politikker, der er lette at finde og forstå, så medarbejderne ikke skal udstille sin sårbarhed over for en tilfældig HR-person for at forsvare. Det betyder reel fleksibilitet i arbejdstid og sted, og måske vigtigst af alt, træning af ledere i at have de her svære empatiske samtaler, og en kultur, der skaber et psykologisk trygt arbejdsmiljø, hvor man tør sige, jeg har det svært lige nu. Det handler ikke om at behandle en medicinsk tilstand. Det handler om at støtte et menneske gennem en dybt usikker og transformerende identitetsrejse. Det her efterlader mig med en sidste tanke. Hele studiet handler jo om fertilitetsbehandling. Men selve kernen i deres opdagelse, den her idé om en standset overgang og vedvarende liminalitet. Præcis. For hvor ser vi ellers det mønster i vores liv? I de lange, usikre, personlige rejser, der uundgåeligt krydser vores arbejdsliv. Ja. Det kunne være at håndtere en kronisk sygdom, hvor man hverken er rigtig syg eller rigtig rask. Det kunne være at pleje en aldrende forælder over en årrække uden en klar slutdato. Eller at gennemgå en langvarig og usikker karriereændring. Lige præcis. Hvor man har forladt det gamle, men endnu ikke er landet i det nye. Hvordan former disse udstrakte mellemtilstande uden en klar begyndelse og en forudsigelig slutning vores identitet og vores måde at være på arbejdet? Det er et stærkt spørgsmål at slutte på. Husk, at du kan finde linket til den fulde artikel af Basir, Latch og JoAP i shownoterne. Den er bestemt værd at læse.